बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसी तरह अहले पंजाब के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि आप जानते हैं पिछले दिनों हुकूमत पंजाब ने प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ का कानून जो है वो जारी किया था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट और फिर हुकूमत पंजाब के दरमियान जो है ना तनाज़ा पैदा हो गया था। हमने उस पर 2 वीडियोज़ की और हमें उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत से सवालात आए। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उस कानून के हवाले से कि अब ये जो कानून है ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है या अदलिया का इख्तियार है, और अब कब्ज़ा किसी की जायदाद पे होता है तो वो कैसे वागज़ार कराया जाएगा, कहाँ पे आपको जाना होगा। इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कालम निगार तजियाकार सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जी, सब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। शाह जी, बिलाखिर जस्टिस आलिया नीलम और मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके दरमियान वो जो प्रॉपर्टी एक्ट था उस पर तनाज़ा जो तूल पकड़ गया था वो हल हो गया जी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसे पंजाब तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपर्टी एक्ट कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके तहत क्या होगा, किस तरह इसका तरीकाकार है, क्या जिस तरह जिसकी जायदाद पे कब्जा करता है हो जाए वो क्या करे, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी जैसा मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन एक जुमला सिर्फ मुझे इजाज़त दे दें कि इस कानून की यकीन जानने के जिनके कब्जे हुए हैं उनको तो जो खुशी होगी, और ख़ास तौर के ऊपर हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर, हालांकि मेरी किसी जायदाद पे कब्जा नहीं हुआ, लेकिन इस कानून से मुझे बहुत खुशी हुई है। अब जो तरीकाकार है मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लें। जी बिल्कुल, कि जिसकी जायदाद के ऊपर नाजायज़ कब्जा किसी ने किया है तो वो सीधा जाके डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में वो दरख्वास्त देगा। अच्छा। डिप्टी कमिश्नर जो है वो फिर जो हर जिले के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जो है वो जो बनाया जाएगा, जिसका सरबराह जो है सर वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा। अच्छा। वो उसको भेजेगा और इस हाजिर सर्विस और ये जो है ये लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस जो भी होगी, ठीक है, अभी तो नीलम आलिया है, उसके बाद जो भी ज़ाहिर है ये सारी जिंदगी तो नहीं, 2-4 साल जो भी होगा उसकी मुशावरत से ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी जो ट्रिब्यूनल, अच्छा ये जो लगाए जाएंगे ये बनाए स्पेशल ये इसी काम के लिए? जी इसी काम के लिए। ठीक है। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो सरबराह होगा उसकी मामलत जो करेंगे वो डीपीओ करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब करेंगे, और जो दीगर अफसरान हैं वो करेंगे। ठीक है, ज़िलाई अफसरान है ये करेंगे। और फिर उसके बाद आप सर ये देखिएगा जो कहते हैं ना झट मंगनी तो पट गया, सर वो मामला होगा पायन हाथों पे सरसों जमाना, जिसे उर्दू में कह रहे हैं, यानी कि माजी की तरह वो लटके रहते थे ना पायन 4 नस्ल परदादा करदा से पोता जड़ा सी जाके बिल्कुल। अच्छा वो पोते तक आते आते उस जायदाद जो कीमत होती थी ना वो एक पोते के ऊपर 4000 रह जाती थी। ठीक है, जो होती तो ये क्योंकि सर 4 नस्लें तकसीम। तो अब सिर्फ 30 दिन के अंदर, अच्छा 30 दिन के अंदर ये ट्रिब्यूनल फैसला करने का पाबंद होगा। अच्छा। उसके बाद जिसके खिलाफ फैसला होगा वो हाई कोर्ट जो मुतलका है वो लाहौर हाई कोर्ट, ये तो उसके अंदर अपील करेगा, और लाहौर हाई कोर्ट भी इस जो गजट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 30 दिन के अंदर फैसला करेगा सर। करेगा। अच्छा। ठीक है। तो ये मकसद आप समझ लें कि 30 दिन जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है ठीक है उसके लगा लें और 30 दिन आगे लगा लें, हफ्ता 10 दिन लगा लें अपील करने का। तो मैक्सिमम ये सर 2.5 महीने पहले तो मेरा ख्याल में जो अपील होती थी वो 2.5 महीने सिर्फ अपील लगने में ही जो है ना लग जाते थे। बिल्कुल ठीक है। अब ये तरीकाकार है और इंतहाई आसान, मतलब डिप्टी कमिश्नर को जाके अपने जिले का जो है, जी बिल्कुल, ये नहीं कि लोधरा में किसी का हुआ तो वो उसने आना है भाईजान लाहौर। ठीक है। तो आप ये देखें ना कि ये मकामी सतह पर जो है वो मकामी सतह पर। अब इसमें सबसे पहले तो मैं खास तौर पे आपने भी मुबारकबाद दी है ओवरसीज पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी जितने, और मैं भी दूंगा इसलिए कि उन बेचारों के पास देखें वतन की मोहब्बत होती है, वो पैसा कमाते हैं, वो कहते हैं यार जायदाद खरीद लें अपने वतन में। अच्छा, वो जायदाद खरीद के खुद बाहर चले जाते हैं सर, पीछे से कब्जा हो जाता है पीछे से। हाँ बिल्कुल। ठीक है। वो पीछे से कब्जा करके वो क्या करें ना, उनके पास इतना टाइम है कि वो यहाँ करें तो सर। हाँ जी बिल्कुल। अब जो है वो उनके लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है सर। तो अच्छा, एक चीज और कि जो ऑलरेडी केसेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है,
ان کے اوپر یہ قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. اچھا شاہ جی اس میں یہ جو واگزار کرا دیا قبضہ، اب اس میں سنا ہے کہ جو قبضہ جس سے واگزار کرایا جائے گا ان کے لیے کوئی سزاؤں کا قانون بھی آ گیا جناب. جی چوہدری صاحب، پہلے یہ اس قانون کی سب سے جو ایک جسے کہتے ہیں نا، میں کیونکہ خوبصورتی جو ہے، حسن جو ہے سر، وہ یہ ہے کہ پہلے تو تھا نا کہ میں قبضہ کر لیا پا جانا، میں قبضہ معافی ہوں کی ہوئے گا، پر قبضہ چھڑا لیں گے، قبضہ چھڑا لیں گے. ہاں جی. لیکن بھائی جان اب جو نہیں ہے وہ. اچھا چوہدری صاحب نا، اب وہ کہتے ہیں کہ جس سے قبضہ چھڑایا جائے گا اس سے 5 سے 10 سال کی سزا ہے. اچھا، قید کی سزا ہے اور 1 کروڑ روپے جرمانہ. اچھا ٹھیک ہے. اب جس کو چوہدری صاحب 5 سے 10 سال کی قید ہوگی، ہو سکتا ہے کہ قبضہ مافیا کو یہ شروع میں یہ سمجھ نہ آئے کہ پہلا بھی قانون باندھے سن، لیکن سر 2-4 کو جب یہ ہوگی نا کہ سر وہ ایک ہوتا ہے نا پتہ لگ جانا، نا ایک پنجابی کہتے ہیں لگ پتہ جانا ہے. ہاں جی. تو سر یہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 2-2.5 مہینے کے اندر پروسیجر ہوگا، سزا ہوگی. اور اگر ایک چیز بتاؤں، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ہاں جی تو اس کے لیے بھی پھر یہی قانون. اچھا، اس کے لیے بھی پھر یہی سزائیں اور چیزیں. مقصد آپ ضائع نہ کریں. بالکل، یہ بھی بہت ہوتا ہے، جھوٹے دعوے بھی جو ہیں. اچھا، ایک آخری چیز میں آپ کو بتاؤں، پھر آپ اگر کوشچن کریں گے اس کی جواب دوں گا کہ سر یہ جو 4 نسلوں تک چلتا تھا نا، یہ انتہائی بددیانتی ہوتی تھی. پہلے بھی ہم 2 ویلاگ اس کے اوپر کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمیں جو ہے نا عوام کا رسپانس ملا ہے. سر اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر ہے نا سر، اس کو آپ نے درخواست دی ہے. بالکل سر آپ صرف جس جگہ جائیداد ہے اس کے محلے میں چلے جائیں، جس جگہ پلاٹ ہے اس کالونی کے آس پاس پتہ کر لیں، آپ کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی انویسٹیگیشن میں کوئی یعنی کہ کہ پائنا اصل مالک جو ہے نا اس کا کون ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ 30 دن کیا سر، یہ 1 دن کا سروے جا کے آپ کو بتا دیتا ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں کہ یہ قانون کیا ہے، اس کا کس طریقے سے آپ نے اس کے ذریعے ریلیف لینا ہے، اور پھر آپ جو ہے کس طرح مجاز فورم پر جا کر اپیل کر سکتے ہیں. تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی آگاہ کرتے جائیں کہ دیکھیں یہ جو ایگزیکٹو اور عدلیہ کے درمیان تنازع چل رہا تھا، اس کا خوش اسلوبی سے حل ہو جانا بھی ایک بہت بہتر عمل ہے. وہ دونوں خواتین جو عزت مآب خواتین ہیں، محترمہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ان دونوں خواتین نے اس مسئلے کو کسی انا کا ذریعہ نہیں بنایا اور مل کے ایک راستہ نکال لیا. ہم نے بھی گزشتہ ولاگ میں کہا تھا کہ کوئی مشترکہ راستہ جو ہے نا وہ نکال لیا جائے تاکہ عوام کے لیے ریلیف جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اور اس پر آپ کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.